नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मु धर्मेंद्र आपन स्वागत करछि मोर एक नया ब्लॉग को। तो आज रेसिपी एक्चुअली मु गोटे अंडा आमलेट करी देसी अंडा आमलेट। चलतु देखा कि अंडा आमलेट हो किसी नुआ आइडिया जना अच्छे ताले प्लीज कमेंट कर जनइबे। जदि कौट किसी भूल रही कमेंट कर जनइबे। यहाँ पुणी चुली हम केवल गैस भी आज चुली हम। चलतु अंडा आमलेट करें अंडा आमलेटर मजा नवा। लेट्स गो। पानी हो गोटे टमाटर तो पड़ो। हाँ से भीतर पूरा काढ़ी दे तापर टिक करदेव। छोट छोट कर काम कर से पका बेसी पका ना थाऊ हाँ छोट छोट करू। हाँ हेन पका तू ए काटु ना मु छुरी काटे आम छुरी सागे काट दो। पनीर तू काटते झड़े आम सूर्य सिंधी गोटा पीढ़ा पर पकईकि काटिदेव फ्लाए। हाँ बेसी हम दौन से पकई अब गैस करू ना चुल्ली करू। चुली कले कि भल लगे गैस कले कि ये लगे करन बसई दो सेटा काटी दे रख कौन पकड़े ठंडा कर पखाड़ कर खाई तो भल कथा बस पिज कि काटिदेला पूरा चोपा छड़े सुविधा गोटिका चोपा छड़ी हेनी भल हेनी। पनिक ना आम जो आग था पनिक गोटे पुराना पनिक था भाईगला से अच्छी पकईदे से दीटा अंडा को बहुत ही गला कटा आउ गोटे अंडा दरकार था। हाँ ठीक अच्छे यहाँ कहीं देसी अंडा बोले अलग अंडा पकड़े कौन हम बाग लगे लुण तो अधिका पड़ो क्या टमाटर प्याज पड़ा ना। ये लंका गुरा शुखला लंका छेड़े ताते पकईदे आदे पकईदे आज लुण पका टे लुणटा पका टे देखिए लुण के पकाच आगे कमे दे आगे कमे दे। हाँ से था हाँ पका बस तथा हेनी बोधे मत लगे आगे पका क्या पिज अच्छी ये अच्छे ना देखिए लुणी हो देखिलु मत दे। हाँ पकईदे काढ़ुच एत थर कौन तब ना बहुत ही एति हलदी गुंडा पका बस बस ना था शीत आगे लंका गुंड पकईदे। यहाँ कौन नाली लंका गुंड ना राग राग जो पका एत नुह
ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖିଆ ହଁ ଟିକେ ଅଧା ପକା ପକା ପକାଉନି ପକା ପକା ଟିକେ କାମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଥାଉ ସେଟା କ'ଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦିଅ ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇ କ'ଣ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଚଳିବ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଚଳିବ ଏଇଟା ଜିରା ପକାଅ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟି ଏଠି ହଁ ପକା ଆଉ ରେଡ଼ି ଆଉ এটা দেশি কুকুଡ଼ା অଣ୍ଡା ନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା କହନ୍ତି ଓ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ପଟା ତାକୁ ପଟା ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛଡ଼ଉନୁ ତୁ ତା ଖୋଳଟା ସିନା ଛଡ଼େଇଥାନେ ଏତେ ତତେ ଇଏ କଲା ନାହିଁ ହଁ 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 ଭଲ ଛଡ଼େଇ ଦେଖ ଏଠି ମୋଟେ ତ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଚାମଚ ଗୋଳେଇ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କମିଗଲା ନା ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଆଦେହରେ ବାହାରିଛି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାଟା ହଉ ଆଉ ଆଣିକି ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଇ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟମାଟର ବହୁତ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ତା କର ଲାଗିଛି ସେ କର ଫେନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଚଳିବ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାଟା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନା ଆଉ ଇଏ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଲେ କ'ଣ ଆଉ ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବିନି କି ସେଇଟା ବାଗ ହବନି ତାପରେ ତୁ ବି କାଟିଲେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋଟା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଥାନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଉ ଚୁଲି ଜଳିଲା ଦେଉଛି ହଁ ପକେଇବୁ ନା ହଉ ଟମାଟର ପିଆଜ ବହୁତ ହେଇଗଲା ହଉ ତାହେଲେ ତରକାରୀ ଦିଏ ଗ୍ୟାସରେ କ'ଣ ଆଗ ହେଇଥାନ୍ତେ ଗ୍ୟାସ୍ କଲେ ବି ଆ ଦେହରେ ଯେଉଁ କଲେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଲାଗୁନି ସେ ହଁ ସେଇଟା ଧୋଇ ଦେଲି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବିଲିକିରି ବାସ୍ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦିଆ ହେଉଛି ଟମାଟର ଅଧିକା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ନେଇଥିଲି ହଁ ଭାରି ଥଣ୍ଡା କାଟିବ